Hello! Georgetown. Sa Remembrance Park. O tara! Akyat na kayo, akyat! Remembrance Park, Georgetown. Daming squirrel. Ang dami oh. Kita mo yan. Ayun oh, makakit oh. Ayun oh. 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 Dapat picture kayo dito sa gitna. Parang sa Myeongdong. Oo, dun kayo. Ano nangyari dyan? Dito sa may kanyon. Oh. Ang laki nito ah. Totoo yan. So, park. 1, 2, 3. Memorial. Ito yung mga lumaban eh. Thank you for your service. Mga sundalong lumaban. Ayun pa. Dito sila. Mga ano to. Mga sundalo. Yup. Dami din ng lumaban. Korean War, Afghanistan. Yung yate ko. Hindi, sige na. Sure kayo dyan oh. Ganda oh. Oh, ganda. Welcome to Oakville. Welcome to Oakville. Second Park. Ganda oh. Wow, Oakville. Squirrel. Oakville ba to? Oakville. Wala pa. Sana. Lakeside Park, Oakville. Picture sila dyan, no? Wow! Kasi pag tumanda na, everyday kami mag-jogging ni Wish. Ha? Ayaw mo na doon. Lamig. Bangin pala yan. Ganda na. Unsupervised. Ano pala dito eh. So pwede maligo.
Lake Ontario. Ay!